नमस्कार दर्शक बंधु लाटेस्ट जॉब्स ओडिशा को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज निजुक्ति सूचना रही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तरफ प्रकाश पाइथिबा ममता योजना रे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर निजुक्ति आपण माने देखि पारछंती। एप्लिकेशन फॉर्म पाई नोटिफिकेशन आउट हो सारी तो 7/5/2025 रे ही नोटिफिकेशन टी आउट होइछि। आपण मैंने देखिपारे जे कंधमाल केउंझर रायगढ़ जिला नोटिफिकेशन टी आउट होइछि। माने एही एरिया रे आपणकर जॉब रो नियुक्ति रहइबो। आपण जदि कौनसी भी जिल्ला रो आस्थिबे तो आपण माने एथि अप्लाई करि परिबे। दर्शक बंधु ओडिशा ममता योजना रिक्रुटमेंट 2025 रे जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछंती नियुक्ति नापाई आपण मानक पय कौनसी भी एग्जाम नहीं, आपण माने सीधा सिलेक्शन होई परिबे। मासिक 35,000 टंका दरमा रे जदि आपण माने जॉब टी नेबा पय इंटरेस्टेड अछंती ताहाले वीडियो डी सह लास्ट पर्यंत जोड़ी रहंतु। दर्शक बंधु डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तरफ प्रकाश पाइथिबा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पदवी पय कर्तृपक्ष आपण मानक ठारू ऑफलाइन रे आवेदन को आह्वान करछन्ते। जदि जॉब रो नोटिफिकेशन सत्यासत्य उपर जानिबा को चाहछन्ते ताहाले wdc.odisha.gov.in एथिरे लॉगिन करी ऑल डिटेल्स जानि परिबे। जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछन्ते ताहाले जानि नियंतु एथिपय आपणकर शिक्षागत योग्यता कोन रहबा आवश्यक, वयस सीमा कोन, आपणकर वैकेंसी डिटेल्स केते रहिछि, टोटल पोस्ट केते रहिछि, एप्लिकेशन फी अछि कि नाही, केउ स्थान रे आपणकर पोस्टिंग रहबो, कोन कोन डॉक्यूमेंट रे आवश्यक हबो जदि आपण माने ऑफलाइन रे एहा को आवेदन करछन्ते, कोन कोन डेट इंपोर्टेंट डेट एही जॉब संक्रांति आसीछि, आ आपण माने शेष रे केउ एड्रेस रे एहा को ऑफलाइन रे आवेदन करिवे। टोटल चलंतु देखिबा वीडियो। दर्शक बंधु वर्तमान मैं आपण मानू नहीं आसी ओडिशा रे एक ट्रस्टेड जॉब पोर्टल साइट को जदि आपण माने पेज रे पहुंचबा चाहछन्ते आपण देखुवा वीडियो रे तल थिबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रो फर्स्ट लिंक रे क्लिक करंतो। आपण माने मथे पेज रे पहुंच परिबे। ओडिशा ममता योजना रिक्रुटमेंट 2025 रो फुल डिटेल्स रे रहिछि। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठकंकर नाम होछि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ विज्ञप्ति जारी। दर्शक बंधु आपण माने बुझी पारथिबे एही डिपार्टमेंट तरफ आपणकर अंगनवाड़ी नियुक्ति सब आसी थाए एवं चाइल्ड वुमेन मानक पई जेतिक सब कार्य सब ओडिशा रे करा जाय थाए ताहा मध्य प्रकाश पाई थाए। टाइप ऑफ जॉब जदि हमें कहबा ताहले आपणकर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे नियुक्ति रहइबो, माने चुक्ति भित्तिक नियुक्ति अटे। कैटेगरी जदि कहबा ओडिशा सरकारी नियुक्ति। आपण माने केउ पोस्ट पय आवेदन करि परिबे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर DPCS पदवी पय आपण माने आवेदन करि परिबे। एप्लिकेशन मोड आपणकर ऑफलाइन रे रहउची। आपण माने स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट माध्यम रे आवेदन करि परिबे। दर्शक बंधु केउ माने आवेदन करि परिबे देखंतु आम ओडिशा समस्त कैंडिडेट आपण माने जो जिल्ला रो आस्थिले मध्य एही पदवी पय आवेदन करि परिबे। किंतु आपण माने फॉर्म में देखले केउंझर कलाहांडी ए सब जिल्ला रे रायगढ़ ए सब तीनोटी जिल्ला रे आपणकर नियुक्तिर स्थान रहिबो। किंतु आपण ओडिशा रो जे कोनोसी स्थान रो जे कोनोसी जिल्ला रो आस्थिले मध्य फॉर्म अप्लाई करि परिबे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ओडिशा रो ही 3टी जिल्ला रे रहइबो। आपण माने जानले एप्लिकेशन रो लास्ट डेट रहउची 31/5/2025। तो ए पेज रो जानंतु जे ममता योजना रिक्रुटमेंट 2025 रो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रे शिक्षागत योग्यता कोन रहउची। दर्शक बंधु आपण जदि पोस्ट ग्रेजुएटेड करथिबे ताहाले ही पदवी पय आवेदन करि परिबे। केउ सब्जेक्ट रे पोस्ट ग्रेजुएटेड करथिबे देखंतु आपण मानकर सोशल साइंस, लाइफ साइंस, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, हेल्थ डिपार्टमेंट, आपणकर हेल्थ मैनेजमेंट, सोशल वर्क, MBA, रूरल मैनेजमेंट ए सब सब्जेक्ट रखी एथिरो जे कोनसी गोटे सब्जेक्ट रखी आपण जदि पीजी करथांते बा पोस्ट ग्रेजुएटेड करथांते ताहाले आपण माने ही पदवी पय आवेदन करि परिबे। एहा व्यतीत अति कम रे आपणकर 5 वर्षर एक्सपीरियंस थिबा आवश्यक। गवर्नमेंट हो किंबा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रे एक्सपीरियंस 5 वर्ष रहितबा निहाती आवश्यक। एहा छडा आपण माने MS ऑफिस
କରିପାରୁଥିବାର ଅଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେପରି DCA PGDCA ଏସବୁ କୋର୍ସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ମମତା ଯୋଜନା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025 ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ, ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିବ। ଏହିପରି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ବୟସ ସୀମା ବିଷୟରେ କହିବା ତାହେଲେ 1/1/2025 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। ST SC PWD ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି 7 ମେ 2025ରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 31 ମେ 2025। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବିଷୟରେ କହିବା ତାହେଲେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଉ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ST SC ଓମେନ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମାନେ କୌଣସି ବି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ କିଛି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦେୟମୁକ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଏହାକୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ମାର୍କସିଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ କେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ID ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଫୋର୍ଥରେ ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋର ଦରକାର ରହିଛି। ଫିଫ୍ଥରେ ଗୋଟେ ID ପ୍ରୁଫ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ID ପ୍ରୁଫ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତରେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ହେଉଛି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମମତା ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖିବେ WNCD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକସେବା ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା 751001। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଏଥିପାଇଁ ଦରମା 35,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯଦି କିଛି ବି ଉପକାର କରିପାରିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ସହିତ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।